آقا سلام علیکم. سلام سلام. خوبید؟ زنده باشی. شما خوبید؟ خدا رو شکر. شما خوب خدا رو باشی ما شکر. هم خوب. الحمدلله. خب بریم مقام حجاز. به به. حجاز. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. الله الله الله. ممنون. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري